So yun guys, welcome. Yan guys, welcome. So, so yun guys, welcome back sa YouTube channel Chan TV. At sa video na ito, meron kaming dalang lapis. At papiliin namin yung bata kung anong gusto niya, lapis ba or 100. Pagpiliin niya yung lapis, bibigyan namin siya ng lapis and 100. Kung piliin niya yung 100, bibigyan pa rin namin siya ng lapis at 100. Ganun lang yon, di ba? Tapos meron tayong ipapagawa sa kanila na parang mahirapan sila para makuha nila ito, challenge. So ngayon malalaman nila pag nakita na natin yung mga bata dito sa bukid. Sige. Okay, pakita naman natin sa mga viewers kung anong laman nito. Yan. Yan oh, parang quitis lang oh. Parang paputok lang oh. Fireworks lang. Tatanungin namin sila kung kaya ba nila mag-tongue twister, pero dalawa lang. Sige, para ako hindi masyado mahirap. Oh, para hindi sila masyado mahirapan. Ano yun? Paksiw Pasko. Are you ready? Ilang ulit? Limang beses Paksiw Pasko. Mahirap yun ah. Mabilis lang yan. Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Three Pasko, lang. Paksiw, Pasko. Pwede lang, pwede tatlo. Pag mahirapan na talaga sa lima. Sige. Pag mahirapan sa lima, Sige. gawin natin 3. Tara na! So ngayon guys, nandito kami sa school sa Lanipga School. Mamimigay kami ng lapis na merong tigwa 100. Kaya hanap tayo ng mga bata. Ito may mga bata ay. Palapitin natin. Muhang balikon lang nimo mana ka Pasko Paksiw. Balikon nimo katulo. Kabaw ka? Pasko. Sige. Pasko. Paksiw. Paspasa. Paksiw. Pasko. Ina, Pasko Paksiw. Ina. Pasko Pachi. Sige, bigyan mo siya ng ano. Yan para yan sa para imuha na. Sige. Pakita imong kuan. Bye-bye. Bye-bye. Pasko Paksiw. Kailangan ulitin nila Pasko Paksiw. No. Pag maulit nila, meron sila 100. Palapitin natin yung mga bata para magkaroon sila ng lapis. Dali. Dali, was. No. Kasi pangalan mo? Drakes. Dali. Ganahan ka maka 100? Joshua Jasin. Joshua. Kasi Joshua. Nay, kani. Ikaw? Jasin. Isa-isa. Kailangan balikon ninyo. Games ta. Pasko ug Paksiw, balikon nimo, paspason nimo katulo. Andam na ka. 1 2 3 go. Na. Na, Pasko Paksiw. Pasko Paksiw. Paspasa katulo. Pasko Paksiw. Sige Di pa. pa. Pasko. Balik ka. Paksiw. Balik ka. Pasko. Paspasa. Pasko. Okay. Ikaw, ikaw ulit. Ikaw, si pangalan mo? Joshua. Kailangan paspason nimo Pasko ug Paksiw. Ha, okay. Pasko. Balik. Pasko. Okay, wala na. 100. Dali. Ikaw, bibi, ali. Dali mo. Dali. Unsay pangalan nimo? Ha? Janet. Imo paspason na mo ana ka Pasko ug Paksiw. Paspason nimo katulo. 1 2 3 go. Pasko Paskiw. Balik pa. Pasko Paskiw. Di pa. Pasko Paskiw. Ito 100. Asa man to bata isa? Kalite. Mo siya. Nahiya di yung isa. Naikuan? Mingon ra ka Pasko ug Paksiw. Ganahan mo makabaw. Mayo sa'yo. Hello, bisa po. Karon unya na. Mustorya mo mana mo Pasko Paksiw isa-isa. Ha? Paspason. Dapat paspason na. Katulo. 1 2 3 go. Pasko Paskiw. Pasko Paksiw ha. 1 2 3 go. Pasko Paksiw. Kinsa ka ba? Pasko Paksiw, balik-balik paspas. Paksyo. Pasko Paksiw. Taro nga para maka para maka 100 mo. Pasko Paksiw. Paksyo. Kinsa ka ba? Ikaw ba ka? Kinsa ba? Pasko Paksiw. Pasko Paksyo. Paksiw. Paksiw. Pasko Pasko Paksiw. Paksiw.
Pasko Paksiw. Paskiw. Paksiw. Pasko Paksiw. Oh, ikaw. Kaya ka. Paksiw. Paksiw. Pasko Paksiw. 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 Pasko Paksiw. 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 Oh, paksiw. Pasko Paksiw. Pason ka tulo. Pasko Paksiw. Pasko Paksiw. Pasko Paksiw. Paksiw. Oh, sige oh. Oh. Kinsa pa? Pasko paksiw. Pasko Paksiw. Paksiw. Pasko Paksiw. Pasko Paksiw. Pasko Paksiw. Sige oh, ganyan lang oh. Kailangan Pasko paksiw, kailangan malitok ninyo. Paksiw. Paksiw. Pasko Paksiw. Paksiw. Pasko Paksiw. Ah, very good. O, kinsa, hapit na mahurot. Kailangan paspaso ninyo para kamo makakuha. Gamay na lang nabilin. Pasko Paksiw. Kailangan mawa na para makakuha. O, kinsa pa? O, puli-puli, ikaw. Paksiw. O, kailangan Pasko paksiw. O, Pasko Paksiw. ikaw. Pasko Paksiw. Ikaw. Paksiw. O. Pasko Paksiw. Ah. Oh. Pasko Paksiw. Oh. Tarong ha. Oh. Pasko Paksiw. Tarong mo ninyo. Paksiw. Pasko paksiw. Pasko Paksiw. Paksiw. Siw. Pasko Paksiw. Ina, paksiw. Oh. Paksiw. Ina, ikaw. Ina, Pasko. Pasko Paksiw. Oh. Ano nga? Linya. 1, 2, 3. Paksiw. Oh, Pasko paksiw. Paksiw, ikaw. Dapat kabaw mo sa Pasko paksiw. Pag makabaw mo, paksiw ha? Pasko paksiw. Ay, Ikaw. Oh, talo nga. Pasko paksiw. Paksiw ha, paksiw. Ay, Pasko Paksiw. Paksiw. Talo nga. Pasko Oh. Ikaw. Oh. Kailangan, taro nga, paksiw. Ina, tara nga, paksiw. Pasko. Oh, balikan ka tuloy. Oh. Kailangan makalitok. Oh. Pasko Paksiw. Taro nga. Pasko paksiw. Taro nga, paksiw. Oh. Emotional damage. Pasko paksiw. Oh, nakuha niya. Wait lang. Duha na lang nasibilin. Dalawa na lang natira. Dapat galingan. Usa ka try, pag dili niyo makuha,
Balhin ta sa pikas. Una ta dire linya. Paksiw. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Oh. Isa na lang naibilin. Oh. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Oh. Pasko paksiw. Oh. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Pasko pak Oh. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Ano ka? Pasko paksiw. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Oh, very good. Bye-bye. Balik mi sunod ha. Oh. O balik lang mi dire. Pag ready mo, dapat kabalo mo, ha? Ah, harot na. Mo ari rami. Ha? Ah. Magani nakakita ko. Oh, nalaki mo ha. Ah, very good. Oh, ikaw na kana. Oh. Ato na mi ha. Oh, una na kami guys. Yan, naubos na yan. Balik lang kami sa susunod. Nahurot. Kuangan man. Oh. Daghanon mo sunod. So yun guys, tapos na kami mag-vlog ngayon at sobrang tuwa namin dun sa mga bata kasi hindi nila mabigkas no yung Pasko Paksiw. Ikaw kaya mo ba? Kaya. Nahirapan ka nga kanina eh. So ngayon subukan natin. Siyempre pinahirapan natin yung mga bata. Tanungin din natin yung isa't isa kung kaya ba natin yun. Sige, mauna sa ikaw. Kailangan Ikaw mauna. ikaw mauna kasi ladies first, di ba? Okay, ikaw mauna. Kailangan 5 beses kasi malaki yung edad mo eh. 5 beses ha. Pasko, Paksiw. And 3, 2, 1, go! Pasko, paksiw. Di marunong. Di pa. Di marunong. Ano pa yun? Ano? Trial. Trial. Oh, sige, final. 1, 2, 3, go. Pasko, paskiw. Di marunong. Oo. Di marunong. Ulit, 1, 2, 3, last. Pasko, paskiw. Time. Hindi ka din pala marunong eh. Marunong ako. Tinagtawanan mo yung bata. Ito na. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw. Ah. Kaya mo naman pala eh. Kaya ka sa. Oh, akala mo di ko rin kaya. Sige, ako naman. Kaya ko yan. Ano akala mo sa akin? Ha? Huwag mo ilapit ng sobra. O, tanungin mo ako kung kaya ko ba. Kaya mo ba yung Pasko, paksiw? Oo, kaya nga. Ng 10 Kaya kita. beses. Wah, grabe ka naman. 10. Oo. Pero, Sabi mo, kaya mo. kahit i-20 mo pa yan, kaya ko yan. Sige nga. Sige nga. Kaya ko, kinaya ko nga na mahalin ka eh. Pasko Paksiw. Oo, 10 beses. 10 lang? Sige, 10. Pasko Paksiw, 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 Pasko Paksiw. Kaya ko yan kahit 20. Oh, basic lang yan para sa akin eh. Nakaya ko nga yung mahal kita. Nga yan eh. Pero aside from that, syempre, hindi tayo nakalimutan ng pinakamamahal na Lolo Tony natin. Yay! Thank you so much. Grabe ito si Lolo Tony kasi nung una pa lang hanggang ngayon, palagi niya pa rin tayo hini-help. Yes. Yun, sa mga vlog natin. At syempre, merong binibigay si Lolo Tony sa atin. Na kahit papano, meron daw siyang monthly na ibibigay daw sa atin. Hanggang hindi pa daw nagiging okay talaga yung business natin, na nakakatayo talaga ng okay, kaya bibigyan tayo ni Lolo Tony ng tig 1,000. Yay! Thank you so much, Lola Tony. Ito, bigay ni Lolo Tony para sa'yo Wow. at bigay ni Lolo Tony para sa akin. Ano masabi mo kay Lolo Tony na binigyan ka ng 1,000? 1,000. Binigyan ka ng 1,000 ni Lolo Tony kasi bigay ni Lolo Tony daw. Kahit bigay to ni Lolo Tony, monthly help niya. Kasi kung hindi pa gaano katatag yung business natin, hindi pa gaano okay, stable yung income natin. Kaya hini-help tayo ni Lola Tony. Ano masabi mo, Lola Tony? Super thank you po, Lolo Tony, sa monthly help po namin ni Christian. Super na-appreciate po namin. And malaking tulong po ito sa amin, lalo na kasi di pa gaano stable yung business namin. Wala talaga kaming makuha. Like, wala pa tayong makuhaan sa Sahod. Yes. Kaya super thank you po. Malaking tulong na po ito. Yan, thank you so much po Lola Tony. Sobrang happy ko po. Sobrang happy po namin ni Nicole na binibigyan niyo po kami ng 1,000 na
help monthly para po kahit pa paano makatulong po sa amin sa bili namin ng mga kailangan namin at mga panggas, no? Kasi magta-travel kami pag magbebenta, magbe-business kami, tapos hindi din gaano ka okay yung kita kasi ganoon naman talaga yung business, season naman yun eh. Tapos may times na okay, may times na hindi din okay yung benta na sobrang liit talaga, di ba? Pero at least hindi siya zero, kaya thankful pa rin ako. Salamat pa rin ako kay God kasi hindi pa rin tayo pinapabayaan. Na kahit gaano man, kahit walang masyadong tao, pero at least hindi ito zero. Marami pa rin bumibili, meron pa din. Kaya mas maganda, pasalamat lang tayo always. Kasi God always provide. Mag-provide naman si God eh. Thank you kay Lolo Tony. Thank you so much po Lolo Tony sa bigay niyo po sa amin. Sobrang na-appreciate po namin. And shout out naman ako sa aming beloved sponsor na walang iba kundi si Tita Marilyn at Tito Joe! and syempre Lolo Tony, yung pinaka-pogi naming lolo. Pinaka-cute, pinaka-handsome. Thank you Lolo Tony. At shout out din ako sa ating sponsor na sila Sir Joey, Sir Jose, and Sir Carlos. Yan, Sir Hello. Carlos Sanchez, thank you so much po. And shout out sa inyo at sa mga viewers natin dyan, shout out, thank you sa solid nyo pag-support sa atin. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito ngayon. 'Di ba? Hindi patuloy yung vlog natin kaya sobrang na-appreciate po namin. At sa mga bagong napadpad dyan sa YouTube channel namin, huwag kalimutan mag-iwan isang bagsak na Like, comment, and share. and syempre, click nyo din yung subscribe and click yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na I-upload namin. So yun lang naman guys, thank you for watching. See you sa next episode. Let's go! Watch more Videochan TV and subscribe for always updated Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.